سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. رسیدیم به واکترو بازی ویک 2، یکی از مورد انتظارترین بازی 2023 واسه خودم. امیدوارم واسه شما مورد انتظار باشه و دنباله واسه بازی که 13 سال پیش عرضه شد. داستان این نسخه 13 سال بعد از وقایع ویک رخ میده، جایی که بعد از گم شدن ویک یه سری قتل زنجیره‌ای داره تو برایت فالز رخ میده و ساگا اندرسون مأمور تحقیق روی این موضوعی که با اتفاقات جدید روبرو میشه و میفهمه که خودش هم تو اون داستان سوپرنچرال ویک گیر کرده. بدون این صحبت اضافه‌ای بریم تو و ببینیم تو اولین قسمت از واکترو بازی ویک 2 چه اتفاقاتی منتظرمونه. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations. یه ریکاب از داستان بازیه. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. شایدم نه. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. این موقع که This is داستان not the story I hoped it would be. تمام بشه بعد میگم. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. میگه این داستان و اندینگش چیزی نبود که من میخواستم. این داستان مثل یه هیولای میمونه که مار داره زنده میخوره. داستان ترسناکی که وجود داره. اوکی. کامل بر نمیگرده دوستم. اوکی. اصلا میدن درصد نک بودن در چه حده. این تغییراتی که تو نسخه دوم دادن از نظر دوربین من دوست دارم. حالا باید ببینیم تو خود بازی چقدر روی اون ترس و استایل بازی سوار شده حرکت. چیو وی شود گو؟ یکی اینجاست. ندیدنش؟ جدی ندیدم بنده خدا رو. یه صدایی میاد که دوست ندارم. شروع شد. اسم پشتم خبراییه. آره بدو که به نظر نمیرسه اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشه. قیافه علن اینجوری میشد. خب بچه ها ظاهرا دارن میان.
باید بدونم تو سالم به پایان ماجرا برسی. ظاهرا اینا یه گروه مذهبی هن. کالت آف دی تری اسمشون. آی قلبشو در آوردن. یارو رو گرفتن قلبشو قشنگ در آوردن. شروع خوبی بود، دوست داشتم. رسیدیم به شروع بازی تازه. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what این happens when you go on work. صدای زنی که داره میاد ساگا اندرسون، کاراکتر جدید بازی که پلیسه، داره با پسرش صحبت میکنه و داشت به پسرش توضیح میداد که نگران نباش، این حالا مأموریت جدیدم یکم طولانی تر میشه ولی سریع برمیگردم. که پسر گفت تقصیر تو نیست، حالا یه سری قتل مختلف داره به وجود میاد و اینا، ما اوکی هستیم. ایشون هم که سم لیک عزیزم، این که خودشو تو بازی قرار داده خیلی دوست دارم. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would. این بغل دستی داره میگه خوشحالم توی پرونده با منی، میتونی اصلا چی میگن هدایت این پرونده رو بگیری دست خودت پیش بری و به من بگی چی کار کنم. Time to get to work. و این قتل زنجیره‌ای هم یه جوری داره رخ میده که انگار اصلا قاتله داره واسه اینا یه پیام میذاره هر سری، یعنی میخواد که اینا بیان دنبالش. There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Return 1 Invitation. Worth memorizing before we get swallowed up Cauldron by the Lake. trees. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. اینجا یه ماشین پلیسه ولی خود پلیس نیست. که سملهی گفت من میرم یه نگاه میندازم. شاید اون راننده اینجاست. Hey there. Agent Casey, right?
Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. به اسم کاراکتر سم لیک Sorry الکس about that, کیسیه. ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? خیلی خوب صداتو شنیدیم. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? فکر کنم Sure, قتل that's همون really قتلیه simple. که تو Just through پیش the مقدمه old بازی fence, دیدیم. Down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. بریم ببینیم اون همکار وراجش کیه. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues. او اوکی. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The این یه facts حالت are forged. مایند پلیسه که انگار تو ذهنش داره رخ میده و تو ذهنش میتونه پرونده ها رو بررسی کنه. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. این یه تکنیک ذهنیه که به ساگا اجازه میده تا سرنخ‌ها و پیشرفت تو اون پرونده که داشتن و مورد بررسی قرار بده. این همه سرنخ‌هایی که داره رو اینجا چیده. مثلا این در مورد پروفایل قاتل است. مثلا اینجا چهره کسایی که کشته. این نفر اوله که تو سال 2010 چیز شده، گم شده و توی سال 2012 جنازه‌شو پیدا کردن. یا ایشون وندی دیویس که سال 2018 تو کوادرن لیک پیدا شده و یه بخش از یه عضو بدنش هم نبوده موقعی که پیداش کردم. اون پیش مقدمه‌ای که دیدیم 2 هفته پیش رخ داده بوده و حالا قراره بریم بالا سر جنازش. و وجه مشترک همه این ستایی هم که کشته شدن اینه که تو سال 2010 خبر ناپدید شدنشون داده شده بوده. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. در اومد به الکس گفت چرا داری این پرونده رو میدی من هدایت کنم؟ و الکس گفت خب تو خفن‌تر از مایی، توی یعنی در واقع یه کارگاه بهتر از من هستی You okay to و jump خیلی down? بهتر میتونی سر نخا رو موشکافی کنی و بفهمی چی به چیه. و اونم بهش گفت که میخوای بازنشسته شی دیگه، دیدی که چی میگن، مثلا کسی که آخرین پرونده شونه یهو کشته میشن داخلش و تو نمیخوای این اتفاق واسط بیفته. که الکس هم بهش خندید گفت خیلی آدم فانی هستی. این تصویر میرور پیک یه کوه افسانه‌ای ازش به عنوان یه کوه افسانه‌ای در واقع یاد میشه که یه منظره خاص توی کادرن لیکه.
و موقعی که از سمت راست بهش نگاه میکنی اون بازتاب کوه به خوبی روی دریاچه کالدرون میفته و میتونی اون نمای کوه رو تو آب به صورت برعکس ببینی. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. چطور میتونه از طبیعت بدت بیاد؟ Not a bad place to get murdered. If getting back to این nature مکان is your بدی thing. نیست که کشته بشی داخلش. راست میگه، خیلی جنگل تو در توه. با اینکه حالا طبیعت خوبه خودمونیم ولی Damn. سکوتش I آزاردهنده like the است. rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. صدای اون یاروه داره داد میزنه. آره چقدر قور میزنه. اه Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. جنازه پشت این جنرال استور است. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? سم لیک یه جوکی گفت یارو نفهمید. از اوناست که راحت میشه داد دستش. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know. Procedure قلبش هم نبردن حتی. stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. اولین تصویر کلیدیمون رو واسه اون بررسی پرونده تو ماین پلس، تو ماین پلیس در واقع پیدا کردیم. اولین تصویر کلیدیمون رو واسه بررسی این پرونده تو ماین پلیس پیدا کردیم. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? میگه تا رسیدیم به این حالا شهر کوچیک یه جنازه دیگه پیدا شد. آیا همه این چیزا اتفاقیه؟ میگه هر موقع یه تصویر کلیدی پیدا میکنین همیشه یه سوالم باش به وجود میاد. این همون سواله که آیا ربطی مثلا به قتلای قبلی داره؟ و مثلثی که بزنه اون پایین سمت چپ اون هدفی که دارین رو نشون میده که الان ما باید اون صحنه جرم رو مورد تحقیق قرار بدیم ببینیم چیزی ازش میفهمیم یا نه. این یه سر Killing left the نخ. heart right next to the body. Bruising on the wrist from the اینم یه cargo سرنخ straps holding him دیگه. down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. اینم بعدی. خب حالا تصاویری که گذاشتیم و میچینیم. بعدی
Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. اینی که دستا رو میبندن قلبم در میارن دقیقا مثل اتفاقی که واسه اون دوتا دیگه افتاده، با این تفاوت که این سری قلبه رو با خودشون نبردن، انگار مال اون دوتا رو با خودشون برده بودن. میگه با هر سوالی که جواب بدین به خاطر اون سر نخایی که به دست آوردین، بعد جلوتر که برین تو اون تحقیقاتی که دارین انجام میدین، سوالای بیشتری واسهتون به وجود میاد و این سوال بیشتر باعث میشه اون هدفتون آپدیت بشه. الان این ور نگاه کنین، اهداف من کامل تر شد، جدید تر شد. این که بیشتر در مورد اون قربانی الان بفهمیم و هم بیشتر در مورد قاتل بفهمیم. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. واسه اینکه بدونیم ویکتیم کیه، قربانی کیه، با این صحبت کنیم، شاید چیز بدونه. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. اسمش نایتینگله. نایتینگل. Yes. و دقیقا 13 سال قبل اومده به این کالدرون لیک، موقعی که وقایع الن ویک 1 داشته رخ میداده. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. الکس میشناستش. حتی یه سری پرونده هم با هم انجام دادن، ولی مثل اینکه تو این وضعیت نتونسته بشناستش. بعد 13 سال یارو خیلی عوض شده. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts. ظاهرا از FBI هم اخراج شده. Guess he ended up here. به خاطر پارانویا و دیپرشن و But no happy ending. الکلی که مصرف کرده. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Multiple people were here. Multiple killers? رد پای مختلفی اینجا دید. نکنه قاطعات چند تا هستن. دوباره میایم اینجا، سرنخهای جدیدمونو میچینیم. این عکس قربانی، این مربوط به قاتلاست. اینم میاد اینجا. Yes. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. 13 سال پیش. ولی هنوز در مورد اون قاتل چیزای مهمی رو نفهمیدیم. یه سرنخ من الان جا انداختم. Was he killed here or brought here after? آها For display. اینجا. این چیزی پیدا Someone was میکنی. drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? چیز دیگه نیست این ورا. 4 تا بود دیگه. یکی که خود این یاروه، 2 3 هم که رد پاها بودن، 4 هم اون ور. اوکی. For later. اینا سرنخهای بعدیه، ربطی به اینجا نداره. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. معلومه یارو اینجا مرده. این چه حرفی Not میزنی؟ sure.
Need to think about it. عملا بهمون گفت هر کاری بود و تموم شد. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. حالا اینا رو گذاشت استفاده کنم واسه اینجا. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. کسایی که این قتل رو انجام دادن برنامه ریزی کردن از قبل واسش، یعنی اونجا قشنگ منتظر بودن، داشتن نوشیدنیشون رو میخوردن، انگار میدونستن که این یارو قرار به اینجا برسه. Why now? و چرا بعد 13 سال؟ سوال خوبیه. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. وقتش همه سرنخ‌ها رو کنار هم قرار بدیم و بفهمیم چه خبره. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Victim came from. قربانی از کجا آمده؟ دیگه از کادرون لیک دیگه. خب برگردیم، هدف جدیدی داریم. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. بریم یه نگاه به دریاچه بندازیم. Right. Okay, well, I'll just آره wait تو here. همینجا بمون. آفرین. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the هر table. چیزی که فهمیده بود و به الکس هم گفت. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. یه دقیقه وایس الکس، من چیز جالبی دیدم. خب خبری نیست، بریم. ادامهش میاد این و اینم اینجا منتظره. هر کی اینجا فقط خورده. میچ به هم گفت که امروز خانواده‌اش حرکت میکنه از اینجا و این خیلی بده.
میریزه به هم منو. من حتی بهش نگفتم که دوستش دارم. دیگه پوینت این کار چیه؟ این که بهش بگم دوستش دارم هیچ فایده داره؟ اون گفت خانواده‌اش دارن از اینجا میرن تا کار بهتری پیدا کنن و اونو به یه مدرسه بهتر ببرن توی شهر بزرگ. و من حدس میزنم که این کار عادلانه‌ای که دارن خانواده‌اش انجام میدن. کیه که دوست داره تو برایت فاکینگ فالز باشه؟ همه میخوان برن یه شهر بزرگ چون اینجا به در نمیخوره. در نتیجه من بهش گفتم که دوستش دارم و اون فقط گفت ممنون. دوشنبه، یعنی یه شنبه بهش گفته بود دوستش دارم و حالا دوشنبه داره اینو مینویسه و اون صحبت قبلی تو جمعه بوده. میگه شب گذشته مثل همیشه دوباره من اومدم به این خونه‌ای که کنار دریاچه است و به جای اینکه نگاش کنم اومدم داخلش نشستم. کاری که همیشه انجام میدم. گندش بزنن. به هر حال یه چیز عجیبی داره اینجا اتفاق میفته و من میخوام برم و بفهمم که چیه. فردا میرم ببینم چه اتفاقی داره اون پایین میفته. البته با یه ابزار بهتر. شرط می‌بندم که میتونم یه راهی به داخل ساختمون پیدا کنم و یه سری عکس بگیرم. این اتفاق اپیک خواهد بود. فکر کنم بنده خدا تو مسیری که اومده بره عکساشو بگیره دیگه هیچ وقت برنگشته حس میکنم. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. چه نوت جالبیه. من میدونم چیزی که این دور و بر اتفاق میفته دیوانه‌واره، مثلا واقعی نیست، یه جوریه. ولی اگه حتی ذره احساس ترس کردی اینو به یاد داشته باش که الن همیشه داره ما رو نگاه میکنه و حواسش بهمون هست. این چیزی که برداشتیم منیو اسکریپت فرگمنتس، ازش واسه آپگرید اسلحه استفاده میشه. چه جالب. الان یه دونه داریم، اگه 12 تا یا 18 تا جمع کنیم میتونیم یکی از این ستا رو بگیریم. یه جورایی میشه گفت هاب بازی واسه یه ساگا اندرسون حداقل. برگردیم پیش الکس. Welcome back, Anderson. قربون شما. برو من پشتتم. I didn't know trees got that big. چقدر بزرگه، راست میگه. You need to get out more. چرا یه حس بهم میگه همینجا الکس کوتلت میشه؟ رد پایا چیزه، این مأمور FBI سابقمونه. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. بیشتر به نظر میرسه که الن ویک داره واسهتون سر نخ میذاره. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept?
Even if تکای کاغذ نوشته های داستان آلن ویک. در واقع صفحات داستان آلن ویک. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. این پرونده‌مون رو کامل تر کنم. این که خودش ترتیبشو میچینه رو دوست دارم. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. از بقیه پرونده ها میشه کمک گرفت. او مال اینه. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. اینو که پیدا کردیم انگار مثلا یه پرونده جانبی اضافه شد به قضیه. Oh. این مال اینجا نیست. مال اینجا چی؟ آره. و ما بقیش رو پیدا نکردیم هنوز. قربانی یه مأمور مخصوص FBI به اسم رابرت نایتینگیل بوده که 13 سال پیش گم شده. حالا بعد 13 سال یهو سر و کله‌اش پیدا شد و به قتل رسیده توی انگار مراسم خاصی که توسط اون کالت آف توری داشت انجام میشد. و بعدش این صفحه الان دیده شده. اولین صفحه‌ای که پیدا کردن و آخرینش هم نیست. و این اولین قدم به یه عمق ترسناکه، به یه اتفاق ترسناکه. و خوندن این کلمات مثل اینه که یه پیامن، انگار حس یه پیامو داره. این یکی میدونسته که چه کسایی اینجان چی کار داشتن میکردن و انگار مثلا یارو داره باشون بازی میکنه. اشاره داره به آلن که همه این اتفاقاتو میدونه. برگردیم سر پرونده خودمون. 2 تا سرنخ میخواد. این میاد اینجا، یه دونه دیگه باید پیدا کنیم. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. Then We found a page in the woods. A Okay. story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out What? what. من واسه همین اونا قلبشو در آوردن. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. هولی شت. میخوای حالا داخل بدن یارو نگرد. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires?
Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. اون حس کاراگاه بازی که مثلا در نقش یک کاراگاه باید انجام بدی، چون اینا کاراگاه هستن. جالب در آوردنش. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down. البته خیلی مهمه که مثلا تو روند بازی، چون اگه اشتباه نکنم با ساگا میتونید بازی رو تموم کنید. یه حس تکراری بودن دست نده دیگه. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. بده من کلیدو. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls. یعنی and talk سالم to these برمیگردیم witnesses, به رایت فال. the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy روز اول mentioned. ببینیم به Good. جایی که میخوایم میرسیم. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. بدو دیگه. دیگه راه رفتم بس. راه که اینجاست. اینجا رو هم میتونم بگردم. I'll be back in a second. Roger. A lunchbox again. Who's leaving these out here? یه دونه از اون لانچ باکس ها. اینم یه فرگمنت آپگرید دیگه. ما تو این همه با همین قهرمان یه روز قهرمانانه داشته باشه. انگار صافی پیام واسه ماست. بریم. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And دقیقا why اون take پای out his دوربینی که heart پیدا just to کردیم throw واسه it همین away? بود. The stuff in. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. بیا بالا دیگه. و اون نایتینگل موقعی که داشت میمرد هی توهمای الن ویک رو تو ذهنش میدید. البته چهره الن رو با یه ظاهر هیولاتور داشت میدید. I'll look around. See you in a bit. Take your time. یه کتابه به اسم The Rarest Wildlife in the Pacific Northwest. من بالاخره تونستم به کادرون لیک برسم. فنس ها جوری بودن که خیلی راحت میتونستم ازشون رد بشم، بیام بالا ازشون. میگه به لطف اون ابزار و مهارتی که داشتم خیلی راحت تونستم از فنس ها بیام بالا و عبور کنم از اون مانعی که وجود داشت. هدف بعدی اینه که محل اون واربلر ریر و نارنجی رو پیدا کنم. یه نوع انگار اسم یه نوع مرغه. حالا اگه دقیق تر چیزی تونستم پیدا کنم موقع ادیت اضافه میکنم.
تو این فصل یکم دیر به فکر این کار افتادم، اما امیدوارم قبل از اینکه ماجراجوییشون رو به سمت جنوب پیدا کنن بتونم به یکیشون حداقل دسترسی پیدا کنم. من متوجه یه رفتار جذاب بین زندگی پرنده ها شدم. انگار اطراف لیک یه جوره احساس خطر میکنن و هی مدام دارن میچرخن، در حالی که هیچ پرنده شکاری نزدیکی ها نیست که حالا اونا بخوان به خاطرش احساس خطری کنن، ولی یه سری صداهای عجیبی تو باد شنیده میشه و مشخص نیست چیه. متوجه هیچی نشدم یا بخوام چیزی رو پیدا کنم که توضیحش بدم. کمی نگرانم. شاید باید یه مکان دیگر رو انتخاب کنم، یه جایی که امن‌تر باشه. صداها دارن بهم نزدیکتر میشن. حس کنم اشاره داره به اون صداهای مثلا روح‌ها، موقعی که مثلا اون شادوها رو داریم میبینیم یه صدای خاصی تو فضا میپیچه. فولیج خیلی خیره کننده است. اسم یه مکانه. باید پاییز دوباره برگردم. باید توقف میکردم و طرح این درخت افرای خیلی زیبا رو میکشیدم. دقت کنید رو کاغذش عکس یه درخته و اینم اون پرنده هایی که در موردشون صحبت میکردیم و درست همون جوری کشیدمش که ریشه هاش ازش آویزونن و بهش وصلن و این دلیلیه که درخت ها از انسان ها بهترن. صحبت از آدم ها شد. تعداد آدم مست و حوالی جنگل مدت قبل دیدم. حرکاتشون عجیب بود. شاید رو دراگ بودن، مواد مصرف کرده بودن. فاصله‌مو حفظ کردم. احتمالاً باید یه مکان دیگر رو پیدا کنم. این خیلی اذیت کننده است. بدبخت هر سری هم داره مکان عوض میکنه. یه چی رو مخشه. بعد از اینکه اون آدم عجیب رو دیدم تصمیم گرفتم تا مکانم رو عوض کنم. یکم بالاتر از کوه رفتم. یه چشمانداز فوق‌العاده رو پیدا کردم و همونجا کمپ زدم. اما من بیشتر علاقمند آلاسکانین گراس شدم که بخوام ترجمهش کنیم میشه علف پیاز آلاسکا و به طرز عجیبی خوشمزه است. 10 دقیقه پیش صدای گرگ ها یا سگ های وحشی یه چیزی شبیه به اینو شنیدم، ولی انگار مثلا صداشون اشتباه بود، به این موجودا نمیخورد. میخواستم اینجا رو ترک کنم ولی خورشید در حال غروب کردن بود و تلفنم هم یه جوره انگار آنتن نمیداد، خاموش شده بود. میرم که توی چادر قایم بشم و امیدوارم که گورشون رو گم کنن اون موجودا. یه چیزی در مورد این مکان درست نیست. حس کنم اینا رو با قبل از این که بریم اون نوتای بالا رو میخوندیم از دوستمون میخوندم. خب اینم از این. امیدوارم تهش بعید بدونم البته زنده مونده باشی ولی اتفاق خاصی واسه نیفتاده باشه. این یکی چی؟ گیر نکن. آفرین. خب هم از این ور میشد بیایم هم از این بالا. اوکی. بریم. من با رانندگی کنم. آره. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. امیدوارم تا تهش همجوری هیجان زده باشه واسه این رمز و راز پرونده‌ای که داخلشه. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? چقدر من توی این خیابونا روح کشتم. روح که نه، اون شادوها رو در واقع کشتیم. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. تو که فقط فکر کافی خودتی. Hey there. درود بهت. Just how much coffee have you had today, Charlie? Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... Oh, dear. I mean, our float
huge. We'll be the belle of the ball at this year's Beer Fest. Let me guess. The FBI. بله. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. بریم یکم از بچه‌ها You've سوال looked کنیم. through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. اینم نقشه برایت فال. به گردن میرم ازش میپرسم. بریم با خیال راحت از یارو بپرسیم. این همون داینریه که تو نسخه اول یه چیز بود، یه دستگاه موزیکی اینجا بود، اچیومنت هم داشت اگه اشتباه نکنم. این بود. بس ببینم. آره جوک باکس همونه. دقیقا همون جوک باکس نسخه اوله. اینجا هم به قدیمی بودنش اشاره کرده که مدام و همش یه آهنگو فقط پلی میکرده، یه آهنگ قدیمی. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. عجب کیک So are we خوشمزه in ای. charge with میخوام. anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. نایتینگیل رو قبل از مردنش دیدن. Knives, like some kind of satanic cult. کلا صحنه قتل رو دیدن. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." از واقعیت که داریم واقعیت رو میگین. The whole thing was terrifying. چی میخواست بگه که مانع شده ای نگه؟ What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake. مشکوکه. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. مشکوکی دوستان. نه کیس رو اشتباه انتخاب کرد.
ببینیم چی میفهمیم. The cult of the tree. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. اوکی. به این نتیجه رسید دارم واقعیت رو میگم. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. دیگه حالا You need to hand it over. خانم کارشو بلده. اونجا در مورد این گردن بنده میخواست بگه، زد بهش گفت یعنی خفشو ادامه نده. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. ایشون کیه؟ I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Shit. You're mistaking me for someone else. اون خانم اسمش روزه. You say so. ساگا رو دید، باهاش احوال پرسی کرد و از دخترش گفت، دختری که غرق شده، دختر بچه هم بوده، و ساگا بهش گفت من تو رو نمیشناسم و از کجا در مورد این چیزا میدونی؟ و روز بهش گفت احتمالاً نمیخوای که به یاد بیاره اون تراماتو. جالب شد، خیلی هم جالب شد. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I gotta leave. ظاهراً جنازه نایتینگیل آوردن یه نگاهی بهش بندازید. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. مزاحمش نشین، کار داره این کلانتر. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned.
She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible, but it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. خب جنازه طبقه پایینه. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. خب الکس هم This is the هستش. Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. حالا اینا شاید اینجا رو نشناسن ولی منم اینجا رو میشناسم. بریم. کاش این نه سر راه همای سم لیک. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. رو قلبه یه Can't نوشته make it است. out. Writing. How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. همه مقتولا داشتن این حالت تتو توره رو. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. یه چیزی تو اون سینش گذاشتن. Time to see what Nightingale's body can tell us. چیزی که از بدنه متوجه بشیم این بود. بیا کمی بعدتر. بعد دیگه این حتما باید این بالا بزنم ابلخ و هم پایین بزنم بگیره دیگه. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. بیا حالا این یکی رو باید بالا بزنم. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? دست کن برش دار دیگه. تو که تا اینجا راه اومدی. جدی جدی میخواد بره. یا علی اینو گذاشته بودم اون تو. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. یه صفحه دیگه از داستان علی. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here.
طرف گفت ما بازم از این صفحات داستانی پیدا کرده بودیم ولی نمیدونستم مرتبط با این قضیه. Sheriff? What the hell? Shit. Holy shit. بله سر الکس اومد. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. همینمون مونده بود. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. اوکی. تو نور بمونیم تا نبینتمون. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. اوکی. غیب شد از جلوش. End of chapter. پایان این چپتر. راضی بودم. خیلی راضی بودم. واقعا شروع خیلی خوبی بود. ایشالا که این تیکه کپی رایت نخوره که مجبور نشم حذفش کنم. فعلا خبری از زدن کانتینیو نیست.
اگه قرار باشه بعد هر چپتر یه موزیک بشنویم که من واقعا هستم. تموم شد. اینطور به نظر میرسه. آره، اینم از پارت اول واکترومون. امیدوارم خوشتون اومده باشه و دوستش داشته باشین. ببینیم تو قسمت بعد چه اتفاق میفته. و اینم بگم که یه روز در میون واکترو الن ویک 2 اسپایدرمن داریم. اسپایدرمن هم دیگه خیلیش نمونده، در نتیجه این پروسه خیلی طول نمیکشه تا اوایل هفته دیگه. بعدش دیگه کلا الن ویک 2 رو داریم. مرسی که حمایت میکنین. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.